तुमकां अशें ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करपाक पयशे आसता तुमचे कडेन एक लिफ्ट येते लिफ्ट घालपाक पयशे ना हॉस्पिटलाक तेमकां हेजी पडत केन्ना काणकोणा लक्ष ना आनी खुद्द आतां हांवूच भितर उरलो म्हणून हे म्हाका कळ्ळें कितले त्रास जाता ते आमी मातशे एक्टीव मेंबर म्हणून सारवार जालाय हेच जर आमचे कोण जाणटो मनीस आसलो कितें जावपाचें. काणकोण हेल्थ सेंटरान 2 डायलिसीस पेशंटांक भिरांकूळसो अणभव आयलो. हॉस्पिटलान डायलिसीस ट्रिटमेंटाक येवन लिफ्टान वताच लिफ्ट रोखडीच बंद पडून सुमार अर्दवर 2 पेशंट भितर खंय अडकले. तांणी मदती खातीर जाय तो बोवाळ केलो, उलो मारले. त्या उपरांत सेक्युरिटी स्टाफ आनी हेरांच्या मदतीन कशे बशे दोगांकूय भायर काडले. लिफ्टान अडकल्ल्या कारणान एका पेशंटाचो ब्लड प्रेशरूय खंय वाडलो. अशी घटना परत घडून कोणाच्याय जिवाचें बरें वायट जालें जाल्यार ताची जबाबदारी कोण घेतलो असो प्रश्न सद्याक लोक करूंक लागल्यात. त्याच प्रमाण ही लिफ्ट पोडणी जाल्ली आसून ती बदलपाची वा कितें वेवस्था करपाची गरज आशिल्ल्याचें कावन्सिलर शुभम कुमार पंत म्हणटात. सदांच्या प्रमाणे आमी आज सवांक डायलिसीस आयले. आमी डायलिसीस पेशंट येयले आनीक एंट्री मारली लिफ्टी एंट्री मारल्या मातशी उंच केली आनी बंद पडली आनी आमी धरलें कितें चालू जातली परत उंच सुट्टली कांय ना अर्दवर दोडायता आमी दोडान सारकें जाम जालें. लास्टाक हो तेन्ना पावलो मोबर जालो हेणी रजनांडान बोवाळ मारून ते सेक्युरिटी आयले फुड्यान अरे चावी हाड म्हळ्यार सेक्युरिटी फुडें चावी ना कायद्यार हेंचे फुडें एक चावी उरपा जाय न्हू. आतां बरें म्हूण बरें मातसो हांव एक्टीव आसलो पूण हो सामको जाम जाला हांवें म्हूण तूं बस भिनाका म्हणलें का अर्दवर भितर आमी दोडान हें जाला. हो आतां हो डॉक्टर पळय आसा आमगे ऑफिसर तावालीस तो कितें करता तेणी हें पळोवपा जाय न्हू. ही चावी बिवी सेक्युरिटी फुड्यान दिता तुमी कितें तेचें लक्ष ना. ह्यात मागेली तिसरी फावटी मिडिया ह्या लिफ्टी लागून आनी अकस्मात आज आमी भितर उरले कितें परत सांगप हे विश्वजीत राणेन हेजेर दखल घेवप. हो व्हिडिओ पळयना काय ते हे पळोवपाक तेमकां टायम ना. सेक्युरिटी म्हणटा चावी ना म्हणून धांवता हे कोण हिका पळोवप सगळें मारून जाम जालें. भायर येयल्या मागीर 210 प्रेशर जालो. काणकोणचे परपत व्हिडिओ वतात हॉस्पिटलाची परिस्थिती बिकट डॉक्टर टायमार येनात बेगीन वतात ऑफिसर जाग्यार उरना म्हणून तरी आसतना आरोग्य मंत्री काणकोणा हें लक्ष घालना. तुमकां हाचे बद्दल कितें दिसता? विश्वजिता पडोवन गेलना ते तेमकां हेजे पडोन गेलना काणकोणा लक्ष ना. विश्वजीत राण्या जर काणकोणा लक्ष आसलें ही मागीर तिसरी मिडिया कळ्ळें न्हू. आनी खुद्द आतां हांवूच भितर उरलो म्हणून हे म्हाका कळ्ळें कितले त्रास जाता ते. आमी मातशे एक्टीव मेंबर म्हणून सारवार जालाय. हेच जर आमचे कोण जाणटो मनीस आसलो कितें जावपाचें. आज मरण जातालें आनी हे फारीं म्हणटा आसलें ना डायलिसीस केलें आनी तेगे प्रेशर वाडला आनी मेलो म्हणून हो मान हेमी सेकंड फ्लोरार ती फर्स्ट फ्लोरार हाडटा तरी आसतना लिफ्ट काम करना. तुमकां अशें ते व्हडले प्रोजेक्ट करपाक पयशे आसता तुमचे कडेन एक लिफ्ट येते लिफ्ट घालपाक पयशे ना हॉस्पिटलाक हे विश्वजीत राणेन दखल घेवची. गोंयान हेल्था लागून नंबर 1 गोवा म्हणटा ते हेल्था दृश्टीन कितें केला. एक रातीन एक जाल्यार एक डॉक्टर सारको मेळना. एमर्जन्सी रोखडो एक थंडी जाल्यार पासून हांगसान एमर्जन्सी करता मारगांव धाडटाय. पूण ही आतां लिफ्ट जाली 20 वर्सां जाली सेम लिफ्ट आहा तुगेली मातशी तुगेली टचअप करता परत तुगेली भितर येता जाल्यार ती आतां अपग्रेडेशन करून तांकां एक न्यू हाडपाक जाता कितें. आतां जशें आमी चालच्यान तुमकां सांगलां की आमगे टेंडर जाल्लो आसा जाल्यार हांव मागता तुमच्यान जाता तितलें बेगोबेग हें करचें कित्याक आयज जो इन्सिडंट जाला तो परत केन्ना जावचो न्ही. कित्याक म्हणटा हांव की आयज तेमी समज हें जाल्लें आनीक 5-10 मिनटां जाल्यार तेंगे जिवाचो प्रसंग जातलो पूण कितें जावंक शकतालें जाल्यार आज थंय लिफ्ट बंद पडल्यार तेंच्या कडेन एक सेक्युरिटीन चावी पर्यंत ना जाल्यार हें इतलें दुर्लक्ष जाल्लें आसा आनी एक मनशा जिवा कडेन एक खेळची न्ही. काणकोणचो राखणदार आसा पळय तो काणकोणा लक्षूच घालना हाजें कारण जावंक शकता. की आतां ताका राखणदाराक जशें तुमची मिडिया थ्रू जशें हायलायट जाल्लें त्या राखणदाराक जाय तशें पद मेळना. ती पद जाय आसलीं पद भोगपाक जाय आसलीं तेच्या कारणान तिका आयज हिंगा काणकोण म्हणटा दुर्लक्ष जायत गेल्लें आहा. आयज तेमी कितले हिंगा जशें आयज हांव म्हणटा विचारतलो की तेणी ज्या दिसा इलेक्ट जावन येयल्लो त्या आयज 3.5-4 वर्सां जाय तेणी कितें केली ह्या त्या हॉस्पिटलाचेर म्हाका कितें सांगचें.
भितरल्यान अशी म्हायती मेळटा की हें हॉस्पिटल जें आसा तें माजी आमदार श्री विजय पै खोत हाणें हें हॉस्पिटल बांदिल्लें आनी वारंवार ताजेंच नांव येता म्हूण ह्या हॉस्पिटलान फेसिलिटी आसात त्यो दिवपाक तयार नात अशें म्हूण हांवें आयकलां भायल्यान खबर. तुमकां कितें दिसता? हांव म्हणटलो ही मूर्खपणां समज तशी स्टेटमेंट कोणाची जाता जाल्यार ह्या हितून तुगेलो विजयाचे काय आनी इजोराचे काय आनी कोणाचे ते समर्थक येना, हे आख्खे काणकोणचे लोक येता जाल्यार ते करता आसतना तुगेलो लोकांनी हेमी ह्या असले राजकारण्यांनी चिंतपाक जाय की हेतूंतलो गरीब समाज, हे गरीब समाज तुगेलो बेनिफीट घेता आनी हे गरीब समाजा समज तुमी अशें दुर्लक्ष करता जाल्यार तुमचो गरीब समाज कितें म्हणटा दाखयता. आयज तारीख 9/10/25 आनी आयज विजय पै खोतालो बर्थडे आसा आनी त्या दिसाक लिफ्टान आमचे काणकोणकार भाव ब्लॉक जावन उरले, घुसमटून जाम जाले. ताज्याच बर्थडे दिसाक हो प्रॉब्लम जाला. हाका लागून हांगा लक्ष घालना अशी तुमकां? दुर्लक्ष जालें म्हणजे तुगेले आख्खे काणकोणच्या लोकांक खबर आहा जशी तुगेले तेजी जी संपत्ती वाडत गेल्ली आहा, कोण इलेक्ट जाता तेजी संपत्ती वाडत वयता, पूण ह्या लोकांचे तुगेले दुर्लक्ष आनी हे लोक तुगेले दिसान दीस तुगेले जिवाचे प्रसंग जाल्लो. संपत्ती वाडपाक हे आमचे वोटर जबाबदार अशें दिसता तुमकां? पळय जबाबदार वोटर आहा तो तुगे चिंतून मत मारता आनी चिंतना आसतना मत मारून तुगेले आज जाल्ले आमगे राजकारण करूंक पडटा. काणकोणचे हॉस्पिटल आनी हांगा किडनी पेशंट डे बाय डे वाडत आसात, 100च्या वयर पावल्यात आनी 6 जाणांचे वेटिंग लिस्ट आहा. लिफ्ट आसा, हे लिफ्ट केन्ना सारकें उरना, केन्ना उरले नाल्यार ना. आयज 3 पेशंट लिफ्ट मदींच बंद पडून भितर घुसमटून मागीर लिफ्ट कितें तरी करून तांकां भायर काडले. ते मरपाचे पूण सारवार. हॉस्पिटलांत लोक कित्याक येतात तर मरनासतना बरो उरचो आनी तांची फॅमिली बरी उरची म्हणून. पूण काणकोणांत कांय लोकांचेर लक्षूच ना. आतां लोक डिमांड करतात की ह्या सायडी पळय हें लिफ्ट आहा, पूण हें लिफ्ट चलना जाल्यार भायल्याच्यान जशें आमी बांयक कोळसो घालून उदक काडटा पळय वयर, तसो हांगा एक कोबो दवरात आनी वयर गाडी घालपाची आनी एक दोरी पेशंट कोब्यार बसोवपाचो आनी ताका वयर काडपाचो. तितल्यान वयर ते घेतले आनी परतून पेशंटाचें काम जालें की ते कोब्यार बसून सकयल देंवोवपाचो. अशी जर करत जाल्यार लायटीची गरज ना, मेंटेनन्साची गरज ना आनी एक दोरी जर बरी घालत जाल्यार हे पेशंट सारवार जातले. आयज काणकोणाक पेशंट येवपाक भिवपाक लागल्यात कारण आयज खंयच आमी सेफ नात. हॉस्पिटल जाल्यार डॉक्टर सारको करप ना, तातूंत तांचो चीफ ऑफिसर आसा तो अजिबात लक्ष घालना आनी हांगा कांयच फेसिलिटी नाशिल्ल्या कारणान लोक आतां काणकोण नाका रे बाबा म्हणपाचे लोकांचे प्रश्न आयला की गोव्या खातीर विचार करूं गोंयकार काणकोण.